Dili pwede nga mga lagad ta tungod kay dasig ta kagikan pa tag youth camp. On fire pa jud kay ko magpagamit jud kay ko ron kay nga naman nakauyab ko didto. Tora. Pagkahuman, nagkalayo. No, dili pwede nga na igsuon. No? Ana sa diri nga forsake everything. Dili dapat ang atong pagpangalaga dapat wala nakadepende sa mood. No? Kaya ug makusmod ka, mamumo gyud ang simod. Di ba? Dili pwede nga moingon ka nga unsa man, mga lagad mosimba karon, wala man koy gana. Wow, sana all. Ingana unta. No, unya ug ang Ginoo mo magani no si Lord bagrabe ang kaluoy ug grasya sa Ginoo. Wala gyud sa miingon nga duay wa po koy gana nga pamathon karon. Kay kabalo man ko nga wa kay gana mo simba ron. No? Unsa man simba ta? Wa koy gana. May gana. Na ikaon simbahan. Uy, magmatataog maog sayo ha? Thanksgiving ba ya ugma? Kay na ikaon. Na. Di ba? Questionable kaayo siya ba? No, sayop gyud, di ba? Sayop, no? Muna gitawag mga daghang kay mga Kristohanon nga mga asay. Asay kaon tua. No asay panalangin tua. Di man na maayo. Di gyud sa insakto igsuon. Ngano ing ana ta tungod kay wala ato na ilhan ba, wala ato na sabtan ba nga. Lord, tinun-an man ko nimo. Lord, mga lagad gyud kog tinud-anay sa imo ah. No di ko ganahan Lord nga mahimo kong asay. No? Nag-iskot sa diri about salt, verse 34. Ana siya nga ang asin maayo, pero kung mawad ana siya kaparat, unsa pa may gamit ani? So, nganong gi-connect man na ni Jesus about sa death to self? Kay iyang pasabot ba nga, kung dili ka mamatay sa imong kaugalingon, di ka parat, meaning wala kay lasa, wa kay lami, di ka magamit. Dili gani daw magamit, bisan na lang sa undukanan og tae. Grabe. Ingana gyud no? Grabe, imagine na good. Pamalandunga og tarong igsoon sa Ginoo sa Ginoo diri. Kung mawadan daw kag kaparat, meaning kung dili ta mamatay sa tong kaugalingong kabubuton, kung kita ra gyapon magbuot sa tong kaugalingon igsoon, ang Ginoo nag-ingon nga, bisan pa sa undukanan og tae wa kay gamit. Sakit. Unsa nang undukanan og tae, perti ka baho. Pero tiaw mo nang bisan pa daw ibutang ka diha, di daw gihapon way gamit. Meaning, kaya sa una mang good, ang asin gamiton para sa mga inundok nga tae para mawala tong baho. Grabe. Ingana di nga level, no? Nabisan pag ibutang ka sa tae, ang tae, murag walay pakialam, may nga, ay, giundukan tag, way gamit nga aparat. Baho pa sa tae. Lapaita, no? Di ba? Imagine, ikson mo din ang gitawag ta sa Ginoo ba, nga kinipit ito pagkakristohanon, kinabuhi siya nga kamatayon. Dili tinuod tong giingon atong pastor nga kung wala kay sakyanan di ka tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon, kung gipanalanginan ka og sakyanan, praise the Lord. Di ba? Pero dili ka na ang sumbanan sa pagka-Kristohanon, no? Giistoryaan bitaw namo ni Kuya Risa ni Agi, ningon to nga pastor ba nang rebuke siya, yang gitawag to yang people, ikaw wala ra ba kay tights? Oy pastor nangimantay ka. Nganong imo mang gibantayan kinsay nag-tights? Kay bawday ka. No? Iyang giname gyud, iyang ginganlan, oy, ikaw kuan, diha ka galing ko, ikaw wala kay tights. Kay gamit ani nga simbahan. Iyang gingana, grabe, makaana ka ba niya? Dako ba sa nga simbahan? Sa mo nagingon nga kung wala daw sakyanan, dili daw tinuod nga Kristohanon kang garo-guro mi Lord. Kay wala man sakyanan. No? Na tsinelas, nami tsinelas Lord. Salamat sa Ginoo sa tsinelas. No? So di ba igsoon, gitawag ta sa Ginoo nga mamatay sa atong kagulingong pagbulutan. Meaning tanan di ay nga butang or desisyon sa ato ang kinabuhi. Importante ug kinahanglan gyud nato nga pangutan-on ang Ginoo sa tanang butang. Naay opportunity nga mulangyaw ka, Lord, gikan ni sa imo Kay kabalo mo igsoon, ang tanan nga butang nga gikan sa Ginoo makahulap. Di ba? Dili man kinahanglan nga abson. Kung gikan bitaw kang Lord, dili man kinahanglan nga, karon ra ba gyud ni na ay deadline. No? Mabitaw na nga kanang daghang kaayong mga natarantar aning kaminyoon ba kay kana lagi daw lapas sa kalendaryo. Ay kabala ka na pay bingo. Kung nilapas ka sa bingo, naapay loto.
numero ba? Wala ko naging una nga magdula mong bingo or magpataya mong loto. Kung ilapas ka sa kalendaryo, naapay numero sa bingo, naapay numero sa loto. Ay, kabalaka. Ang ako diyong sumbanan, igsoon, si Sarah o si Abraham. Kung nabuhat sa Ginoo sa unang, anong dili pwede karon? Lord, kung gusto ka nga maminyo kong 90, nga naman di ay. No? Ngayon ba? Kukul pa ka. Uy! Nagatod ka sa imong anak. Uy! Alo, ka-cute sa iyang lolo. Uy! Nagahis ka. Ako ng anak. No? Ano di ay? Pero Lord, ayun lang po, Lord, kung paminyoan magani ko nimo. Bitaw. No, pero kidding aside, igsoon, tinuod yun. Di ba? Ang sumbanan, ako personally, akong sumbanan, si Abraham o si Sarah. Anong nabuhat man lagi ito sa Ginoo? Oh, i-deliver. Parcel gani, i-deliver. Ma-return to sender ang yun ang parcel, no? Di ba? No? So, muna siya igsoon ba? Ano nga, dapat nga, kana ba nga, we die to our own self. Mamatay ta sa itong kagulong pagbulutan. Dili kita magbuot. Amen? Amen. Hallelujah. Number 6 ta. Ang atong una, ug labing importante nga prioridad alang sa tanang mga Kristiyano, tungod sa dakong panginahanglan, mao ang pagtukod sa atong kaugalingon, personal, kaayo, ug suod nga relasyon, uban ni Jesucristo, ug ang pagdisipulo sa tibuok simbahan, aron mohimo usab sa maong mga butanga. Kinahanglan natong palambuon, ang usa ka pribado ug publiko nga kinabuhi sa pag-ampo, pagkat-on sa pagtudlo, pagwali, pagdaog og mga kalag, paghingilin sa mga demonyo ug pag-ayo sa mga masakiton, ingon man usab sa daghang uban pang mga sugo nga gihatag sa simbahan. No? So unsa daw? Importante kaayo nga mahimo natong priority ang atong intimacy kang Lord. Himuon natong priority ang atong relationship kang Lord. Kay ngano, diha magikan ang tanan nga atong pagpagamit sa Ginoo. Kadaghanan sa mga Kristohanon nga dili magpagamit sa Ginoo kay walay relationship kang Lord. Kay kung naa kay relationship kang Lord, kung natay intimacy, kung nabitaw tay time, na kay prayer life, imposible nga dili nimo madunggan ang Ginoo, magsugo sa nimo nga adtuan na ampuin. Tinuod? Di ba? Tinuod na siya. Igsoon, kung atong i-build ang atong intimacy kang Lord, which is our priority. Number 1 priority, yun dapat igsoon. Mo'y mag-una ba? Dapat dili pwede pulihan sa bisan unsa o bisan kinsa sa atong kinabuhi. Dili imong bana, dili imong asawa, dili imong anak, dili imong kagutom, dili ang simbahan. Bisan gani ang imong kaugalingon, dili mag-una. Ang imong priority si Jesus gyud. Ang imong relasyon sa Ginoo igsoon. Ug tungod kay priority nato ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. Kana bang priority bot pasabot dili gyud nako ni ibaylo sa bisan unsa ug bisan kinsa. Di ko mosugot nga makawatan ko sa akong pakigrelasyon sa Ginoo tungod kay ani ni siya ka importante sa ako. Amen. No, so pag mag-build ta og intimacy igsoon nga personal nga pakigrelasyon sa Ginoo, mahimo tang disciple. So sayo na lang dayo nato kining ginaingon diri nga magtukod og pribado og publiko nga kinabuhi nga mainampuon. No? Nga makat-on ta nga magtudlo. Kabalo ba mo nga ang Biblia nagtudlo sa ato nga dapat kitang tanan magtudlo? Aware ta na? Si Pablo nag-ingon na siya igsoon sa Hebrehanon, naingon siya sa 5 nga unta niining panahon na kamo mga nagtudlo na. Subot pa sabot, tinguha gyud sa Ginoo nga dili lang pipila ang magtudlo. Gusto ni Lord nga kita tanan mahimong magtutudlo. Subot pa sabot, Kuya JM, ang tanan mo tindog dire kung pwede, ngano dili, di ba? Pero na pa may laing pamaagi mo to nga gi-share ni Darwin ganiya nganong nay house fellowship. Nay panagtigom sa mga kabalayan ba? Dili siya Bible study but fellowship. Meaning you're creating life together ba? Isip nga churchmates. Kumusta ay lang go dili kinanglan nga uklab diretso Bible dayon pagkahuman sama atong gingon ni Darwin ba nga nakita sa simbahan. Pero wala juga kaila. Kung kumusta gyud to siya, unsa jud iyang trabaho, asa siya gapuyo, unsa jud iyang tinuod ngalan. No? Nakabalo ba mo ana? No, nga ingana dayta dapat because we are a family. Sa pamilya ba moingon baka nga angga ra imong hibawan sa imong igsoon? Ikaw Faith. Ay ko gingna nga imong hibawan sa imong igsoon kay angga ra. Dili no? Kaila jud ka sa full name.
Kabalo ka unsay ang dili ganahan. Kabalo ka unsay maka-trigger sa iya, di ba? Ingana pud ta dapat sa family. No? Isip nga pamilya ba dili kay magkita ra bitaw madomingo dayon. Wala lang. Kabalo ko diha siya galingkod. Pero how about iya ang life gyud? Kaila ta? Nakabalo ba ta nga? Ala, mo din iyang problema. Ay, mo din iya ang struggle. Ay, dito din siya gapuyo. Ay, nagtrabaho din siya. Ate, one time ba nga, gitudluan ako si Darwin, nga, kay nag-comment, manggod sa ana siya nga, diri bitaw sa inyo, kay, kana bang, ang iyang pamaagi sa pagingon ba, kay ana siya nga, diri sa inyo, ba, kay, namoy pakialam sa tanan. Ko, ingana mi nga level sa among relationship dar, kay, kabalo mi, sa gapuyo, halos gani nga moabot na sa punto nga manglungkab na lang sa mga kusina, sa ilang mga kusina. Deep, no? Sabi nga na bitaw ang klase nga closeness. I'm not saying nga dapat inganaon po ninyo. Pero kana ba nga naipakialam sa usag-usa nga kana bitong magkahibal anay ta ba nga ay si Pastora Leia gikan di ni siya dito. Di ba? Wala mo na hibulong nga usahay si Pastora Leia magtagalog. Nga no. Di ba? Kana bitaw nga magilhanay ta ba maghimamatay dili siya mahitabo sa Domingo lang. Muna importante nga naapod tay lahi nga panahon nga mag-house fellowship ta nga mag-ilhanay ta ba? No? Mag-ila-ila ta. No? I-disperse na to. Lain-lain yung mga kabalayan. Kisay ganahan nga mo dawat diri house fellowship. Oy dito ta magtigom sa amua. No, mang-invite kag mga kaigsuonan. Magtabi lang gud about life, kumusta imong struggle, mang-snack ta, no? Dayon maghatagay ta og mga prayer concerns. Di ba? Sa ingana pamaagi nga mo tubo ang atong relasyon sa usag-usa. Kay family man gud ta igsuon. Dili man ta inigabot dito sa langit kay linya ra ta ana dayon. Dili na ka magilhanay nga kisay mo tapad. Ambot. Tapad man ako ni simbahan. Basta tapad mo simbahan. Kaila. No? Unsay mga likes niya, unsay mga dili niya ganahan. No? So, dayon importante nga mag-develop ta og kultura igsuon diin nga magkabig gyud tagkalag. Dayon magpalayas ta og demonyo, mag-ayos sa mga masakiton ug magsunod sa uban pang mga sugo sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. No? Diha ta sa Mateo 10:1 taman sa 8. Matthew 10:1-8. Ligob ni Jesus ang iyang nagpulong duha ka tinuan o ihatagan niya sila gahom sa paghinginlin sa mga daotang espiritu sa pag-ayo sa tanang sakit o kalatian. Dos, mao kini ang mga ngala sa napulong duha ka apostoles una si Simon nga ginganlag Pedro o ang iyang isuon nga si Andres. Santiago ang iyang isuon nga si Juan. Anak ni si Bido, si Felipe o si Bartolome o si Tomas o si Mateo, ang kubrador sa buwis, si Santiago, ang anak ni Alpio, si Tadio, Tadio. Simon nga Pantiyuta o si Judas Iscariote ang nag-gudmit ng Isus. Tama ito 8 yan, no? Aldis? 8 lang. Dala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ining mga pahimangno. Ayaw ka mo pag-adto sa kayutaan sa mga dili ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. 6 at tuwa hinuon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Takaw kamo og sangyaw nga sugod na pagari ang Dios, ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banawa ang mga patay, hinuy ang mga salahon, ug hingindi ang mga yawa. Amen. Kamu nga walay bayad, usa pangatag mo sa walay pangayo bayad. Amen. So nagtuo ba ta ka kana nga sugo ni Jesus hangtod karon para gihapon sa atoa karon? Amen. No, so nagingon sa diha nga adtuon daw nato ang mga nangawala nga mga karnero. No? Mangutana ko igsoon, sa inyo ba mga kasilinganan na ba'y mga nangawala nga mga karnero? Wala? Giihaw na ninyo, no? Kinsa man yung mga karnero nga nangawala nga giingon ni Jesus? Nga? Nangawala nga mga karnero. Katong mga wala pa nakaila sa Ginoo. Katong mga na-backslide. Katong mga nagkinahanglan og pagdasig.
Katong mga niunda, katong mga naluya sa pagpangalagad, namoy na mga nahinawaing, no? Apil di ini siya nga adtuon nato ni mga lost ba, nangawala nga mga karnero ni Ginoong Hesukristo, no? Kay ngano igsuon, kung nagtuo bitaw ta nga ug naay mawala, pulihan ra bitaw na sa Ginoo, sa pagpuli. Nga wala man nag-ingon ang Biblia nga hulat lang mo nga pulihan na siya. Nag-ingon man ang Ginoo nga lakaw. Adtuon gyud nato ang mga kalag. No, adtuon nato to nangawala nga mga karnero. No? So, igsuon tingali wala man kay kaisog sa pagkakaron nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Pero naa ba kay gasa nga magluto? Naa ba kay kanang gasa nga manahi? Pwede siya gamiton igsuon nga mahimo nga kana bitong tool bitaw nimo para nga makasulod ang ebanghelyo sa Ginoo. Daghan kayo igsuon nga naluwas pinaagi sa pagluto. Kana bitaw magpakaon, no? Kanang lutuan nimo sa pagkaon, then dalan nimo didto, then imong kuyogon, kinsa may imong kuyogon sis, kuyogi ra gud ko share nato ni ebanghelyo ni akong silingan. Then ako'y magluto, ikaw share. Pwede. Di ba? Pwede man. No, hangtod sa makatuon pug ka ba nga ikaw na pud nga mutubo ang imong kumpiyansa nga makabaton ka kumpiyansa ba nga ikaw na pud ang mag-share bitaw. Igsuon tingali mahibulong mo ba nganong gingana man gyud na kabugat para sa ila nganong balik-balikon man gyud na nila nga dapat mag-evangelize. Kay igsuon nasabtan man gud nato nga katapusan ka panahona na unya gusto sa Ginoo nga mo balik. Di siya kabalik tungod kay daghan pa gyud pod nga mga kalag nga anihunon. Nya wala may mangani. Nagkinahanglan gyud ang Ginoo og mga mangangani. Nagkinahanglan si Lord og mga harvesters, no, mga workers. Nagkinahanglan si Lord og laborers. No, ang kinahanglan nato buhaton ani so mingon natag Lord, here I am. Use me. Aniya ako Ginoo, gamita ko Lord. No, sa unsang pamaagi Lord, ikaw bahala Lord, pero Lord gamita ko Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Number 7. Kitang tanan kinahanglan nga giniyahan sa espiritu sa tanan natong buhaton. Unsa daw? Sa gamay lang nga atong buhaton. Gamay or pipila nga natong buhaton? Tanan natong buhaton. Kinahanglan ta nga magiyahan sa espiritu sa Dios. No, kinahanglan natong itudlo ang tibuok nga pulong sa Dios. Dili lang kay katong mga pagdasig, dili lang kay katong mga makapalipay, dili lang katong mga makapakumot sa kasing-kasing, gipangga gyud ko sa Ginoo. Lord, gipangga gyud ko nimo. Lord, gipangga gyud ko nimo. Pero igsoon, gipangga ka para mupangga po kag ubang mga tawo. Amen. Para nga naay laing kalag pod nga makabati ug makasinati sa pagpangga sa Ginoo. Hallelujah. Amen. No? Kinahanglan nato itudlo ang tibuok nga pulong sa Dios. Kini nagpasabot nga kitang tanan kinahanglan nga maluwas, masilyuhan, mapuno og mabautismo sa Espiritu Santo aron nga makakaton sa pagpaminaw sa iyang tingog ug hingpit nga magiyahan niya nga mapuno og makontrol niya. So unsa daw? Ang pagka-led by the Holy Spirit, nga kana daing magiyahan ta sa balaang espiritu, dili ta magiyahan kun dili ta luwas. Una. No? Kinahanglan luwas gyud ta. No, importante igsoon nga born again ka. Natawo ka pag-usab kay dili mo giya ang balaang espiritu kung wala natawo pag-usab. Kinahanglan nga masilyuhan sa balaang espiritu. Sa diha nga maluwas ka, ang pulong sa Efeso nag-ingon nga gipatikan ka, gisilyuhan ka, ug mapuno ka dapat sa balaang espiritu. Si Pablo nagtudlo sa Biblia nga pagpapuno kamo sa balaang espiritu. Ingon siya dito nga ayaw kamo paghubog-hubog. Ayaw kamo paghubog-hubog. Apan, pagpapuno, hinuon kamo sa balaang espiritu. O magpabautismo sa balaang espiritu. So, lahi igsuon, ang mapuno ka sa balaang espiritu kaysa sa mabautismohan ka sa balaang espiritu. Ang pagpapuno, it's a daily nga, kada adlaw nato siya nga, dapat nga pangayoon sa Ginoo, Lord, pun ako, Ginoong Dios. Ug ang pagkabautismo igsuon, si Jesus ang mubuhat ana, diha kang Holy Spirit. Si Jesus ang mubautismo sa atoa. Kaya nga naman, daghang mga Kristohano na nagaingon, di na daw nato kinahanglan si Holy Spirit. Dili na nato kinahanglan ang gift of tongues.
dili na to dapat itudlo kay mahadlok ka basin mayawaan ang bata or basin nga kinsay masudlan og espiritu. Igsoon, walay kung ang ministro, kung ang nagminister kay dili na siya satanic, di gyud ka mayawaan. Ang mayawaan katurag yung wala espiritu sa Ginoo. Amen? No? So dili ka pwede mo ingon nga di na to itudlo ang gift of tongues, wala na ang gift of the Holy Spirit kay mahadlok ta nga na ay mayawaan. Igsoon, that's a lie from the pit of hell. Bakak gikan sa yawa. Of course, ang yawa mo ingon gyud na siya nga, uy ayaw mo ana kay basin na ay masudlan og laing espiritu. Well, kung si Holy Spirit ang atong gi-welcome ani nga panimalay, nganong masulod man pud ang demonyo? Gawas na lang kung naay nagapakasala. Di ba? Amen. No? So, dili ta pwede mo ingon nga, di na nato kinahanglan ang gift of the Holy Spirit. We need the gift of the Holy Spirit now more than ever. Di ba? Nataw sa kangila ng kalibutan karon. Nagkinahanglan yung kay kasagiya o gasa sa balaang espiritu. Kung gikinahanglan sa panahon nilang Pablo, nganong dili karon? Unsay kalainan nato? Unsay kalainan nila? Mas ngilad na daw gani karon ang atong panahon. Kay mo may giingon ni Pablo kag Timoteo nga sa katapusang kapanahunan, mas magkangilad pa, mas magkangit-ngit pa. Mo nang mas nagkinahanglan gyud ta ni Holy Spirit. That's why we need more. No, nagkinahanglan gyud tag dugang pa ba ni Holy Spirit. Samot gyud ta nga nagkinahanglan ni Holy Spirit. Kay imagine na ragod sa una matintal ka TV lang, karon kay hawid na nimo napa sa imong bulsa. Bit-bit nimo sige. Di ba? Sa una, makakita ra ka og mga laway nga talanawon, kung mulantaw gyud ka sa TV or moadto kag sine. Pero karon naa na gyud sa imong cellphone. Abot kamay. Sayon ra gyud kaayo. Bisan pag dili ka mag-search, mo abot ra gyud sa diha. Di ba? Samot nga mas nagkinahanglan gyud ta ni Holy Spirit. That's why we need to be led by the Holy Spirit. Kinahanglan ta nga mahimong giniyahan sa balaang espiritu. Amen? Amen. Roma 8:3 taman sa 9. Ingon sa dire, dire lang ta ning kuan. Verse 6. Sugod ta sa verse 5. Taman sa 9. Romans 8:5. Ingon siya, for those who are according to the flesh and controlled by its unholy desires, set their minds on and pursue those things which gratify the flesh. So kato daw ang mga unod nun, or giniyahan sa ilang kaugaligong unod, ang ilang hunahuna, katura po mga makapalipay sa unod. No, makatagbaw sa unod. But those who are according to the Spirit and controlled by the desires of the Spirit, set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. No, so apan kadtong mga giniyahan sa balaang espiritu, ang ilang tinguha, ang ilang gihunahuna katong mga espirituhanong mga butang. Amen. Karon igsoon, let's reflect. Personal. Pangutan na imong kaugalingon, unsa may ako ang mga gitinguha? Unod nun ba? Unsa may ako ang mga gadagan sa akong hunahuna? Unsa may ako ang ginapangita? Unsa may makatagbaw nako? Kato ba mga espirituhanong mga butang? Unsa may gihidlaw nimo igsoon? Unsay ka na bang gipangita nimo ba? Unsay gi-crave nimo? Cravings ba? No? Natay mga cravings, di ba? Nag-crave ko no galuhalo, lami ka no galuhalo. No? Unsa may mga gipanghidlaw nimo? Unsay ganahan nimo buhaton? Kasagaran nganong gahidlaw ta ana tungod kay maunay nagdominar sa atoa. So kung si Holy Spirit, sumala pa ni Pablo, kung si Holy Spirit ang ga-control sa atoa, ang galid sa atoa, ang atong desire, spiritual things. Pero kung ang atong panghunahuna, fleshly things, katong mga butang nga tawhanon, unod nun, malamang sa malamang, ang dumala sa atoa, ang atoa ang unod. Nung atong karaan nga, kinaiya. Sa size, now, the mind of the flesh, which is sense and reason, without the Holy Spirit, is death. No? So, ang panghunahuna daw sa unod, kamatayon ra gyud ang sangputanan ana. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul. Soul peace, both now and forever. So, ang panghunahuna, nga giniyan sa balang espiritu, maghatag nimo og kinabuhi. No, verse 7, that is because the mind of the flesh, with its carnal thoughts and purposes, is hostile to God. No, ang panghuna-una daw nga unod nun, kontra sa Ginoo. For it does not submit itself to God's law. Indeed, it cannot. Dili gyud kaya igsuon sa
unod nato sa panguna-una bitaw nga tawhanon nga musubmitar sa Ginoo dili gyud. Di ba? Ingani, example, inigmata nimo unsay kasagaran nga pangitaon? Di ba? Kaya naman na, kay buo na siya si flesh. Pero sa atong sulod sa atong espiritu, ang atong gusto nga pangitaon si Lord. Di ba? So muna makita nimo nga kontra gyud ni ang unod ug ang espiritu. Ang unod mo ingon gyud na sa nimo nga lantaw sa imong cellphone, check sa kun nabay mga notification. Check gamay na alas 10 na wala na ka devotion. No? Di ba? Kay mo na siya ang trabaho ni flesh. Dili gyud niya kaya nga mo submit kang God. Mo dili nato kaya nga paningkamutan ang atong pagpangalagad sa Ginoo nga mahimo jud tang stricto sa atong kagalingon nga ingani jud dapat. No. We have to be led by the Spirit. Si Holy Spirit dapat ang mag-lead sa tua. Kay kung kita lang kapuyan ta igsuon. Amen. Amen. Hallelujah. No, number 8. Last na. Kinahanglan natong palihukon ang kasundaluhan sa Dios nga muadto og mulakaw. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan og paghimo og mga tinun-an, ang tanan nagulat sa mga nawala nga muanha og muduol kanila o sa simbahan apan kita gisugo sa paglakaw. Mateo 28:19 ug 20. So imagine igsuon, taas na nga panahon ba nga sige taghulat nga mapuno ang simbahan. Taas nga panahon nga gusto nato nga mga lagad ang atong mga isig kasilingan. Sige tagreklamo, sige ra sila. Bijuki, sapa kayo. Ngano ingana sila kay wala man nato na sila giadto. Di ba? Adto igsuon, reach out. I-reach out din nato sila. No? Kinahanglan nga palihukon nato, manglakaw ta igsuon. Adtuon nato ni mga kabalayan, adtuon nato ning mga kasilinganan. Ang Plaridel, kabalo ko nga wala pa gyud ni na sakop, wala pa gyud ni na hurot. No, pagpanglakaw. Naba mo nailhan nga naga-outreach ng mga simbahan diri nga born again? No? Pero kanang dili gyud daghan. Pero kabalo ko nga daghan yung mga born again Christian unta. No, pero dili gyud tanan. Pero di mo matingala kini bitaw mga kulto, kuli kanang grabe gyud kaayo sila kadasig mga big. Naka-uniform pa. Oh, di ba? Pero ang mga Kristohanon pagkahuman simba tulog. No? Mga outreach ta, kapoy init. Ang uban pa maguna-una na snack. Kung na snack mo kuyog mi. Nakuyaw. No? Pero kini bitaw mga Mormon, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, mga rati pa. Kabalo pa mga rati. Kamuton ka? No? Guli kay sila, dasig kayo sila. Pero asa naman ta? Asa man tong mga nag-claim nga nakabalo gyud sa tinuod? Nag-angkon man ta nga tinuod ang ato nahibaluan, di ba? Amen. Nya sila, nag-angkon po sila nga tinuod ang ilang nahibaluan, pero sila mas dasig pa. Pirti kadasig ni mga Mormons igsuon. Jehovah's Witness, grabe, baga gyud kay nawong. Mamunuktok! Manuktok sila, oy. Dinainon kanila nga mag-share mi sa pulong sa Ginoo. Pag ikaw matuktukan, ikaw pumingon, sulod diri, kay sharean ta ka. Kung saan tinuod. Di ba? Pero kasagaran kita, pag makadungog ta, dili lang, mahadlok manggod ta makigdebate. Pero igsoon chance na nimo. Masharean sila sa kamatuoran. Bitaw experience nako dito sa Boulevard, bitaw igsuon sa... Nakadungog na mo anang Gada Mother? Dito sa Dipolog, na yung mga nagtuo igsuon nga, napo daw Gada Mother. Kaya naman daw Gada Father, na daw Gada Son. Imposible nga walay nga naay Gada Son kung walay Gada Mother. Inkuhuy! Gius. Moto nga ni ana gyud ko nga sige tagaid ako bersikulo nami sa Boulevard. Nga gyud ko nakig-discuss ko kay chance na manggod. Kay kinsa may mag-share ani nila kung dili kita nga nakabalo sa kamatuoran. Pero igsoon dili tungod kay gusto nako nga makigdebate. Batang ako jung heart bang gusto nako nga masayran siya ba unsay tinuod and para pod atong mga nakadungog sa palibot. Kay grabe gid sila kadasig, mga batanon, mga pareha guro to nimong edad faith. Nga batanon nga nang lakaw sila din. Uklaban yung ko niyag Bible din ingon jud sa nako nga God the Mother na adre sa Galatians daw to ana. Ni ana jud ko nga sige kanang balik ta sa iko nga motuo ka nga ang Biblia gisulat siya sa Grego ug Hebrewhanon ana siya nga
Anak ko nga, unya, naaba, gisulat bagyod sa original nga writer nga Greek, nga feminine ang God. Ano siya wala? Ikaw, di wala, humanata. Ano siya dili, oy? Ano siya, kay katulagi daw, English, sa English, ikaw, ay dili ta diha sa English. Kung ganahan yung ka nga makabaloon sa'y tinuod, balik ka sa original, nga manuskripto, kung unsay original nga lingwahe, kay ang ila amang good is, logic ba, nga sa pinulungan nga gigamit. So, dili pwede. O ganahan ka nga, tunan yun ni mo, oh, kay naman daw anak, dapat daw na mama, kuyaw. Oh, di ba? Literal ba? Nga naman daw God the Mother. Ngayon, kung asa mamugikan ana. Ana sila nga, ang among founder, gibisita og anghel. O, di rin ha. Eko, hinumdumiday, ang mga Muslim, gipadayagan sa anghel. Si Muhammad, gibisita og anghel. Ang mga Mormons, gibisita og anghel. Kamo po, gibisita og anghel. Pangutan na, kinsa man nga anghel na. No? Magsabot mo. Kung asa jud ato nga anghel mo'y tinuod. Ay kami, wag yo'y anghel. Si Jesus gyud mismo ang nagtudlo ani. Di na kinahanglan og anghel. Di ba? Muto nga ni anak ko nga, anak siyang asa, ay ko nga, sige, miss, asa man jud na. Ay ko nga, kinsay founder ninyo, ay nganong naabot siya nga, ana iyang pagpadayag. Ana siya nga gipadayag, pinaagi sa anghel. Nadiri na ta. Dili si Holy Spirit ang nagpadayag, igsoon. No? So, igsoon, dasigon mo nako nga kining gihatag nga papel bitaw tun-e sa imong kaugalingon nga oras, imong kaugalingon nga panahon, gamita sa isip nga materialis ba. Nga magtuon bitaw ka kay sa among sulod nga pagbalik gikan gihapon dinhi ang ato ang hisgutan para masabtan nato bang ang Ginoo igsoon na gyud say plano para ninyo, no? Amen.